બોલાવો એટલે વાઘુભા ને ફોમતા કાકાને બોલાવો એટલે લગન ફટાફટ વધાઈ જાય। नमस्कार मारा वालीडाओ केम छो आशा करूँ छूं तमे बधा मजामां हशो अने आगळ पण मजामां रहेशो मारा भाईओ। तो जी आ मित्रों त्यारे फोमता काकानो मातानी सोगन भाई एवो खतरनाक विडियो वायरल थयो छे ने जेने जोईने भाई तमे पण चौंकी जवाना छो। कारण के मित्रों आवो विडियो तमे फोमता काकानो नहीं जोयो होय। कारण के मित्रों विडियो तो तमे घणा बधा जोया छे परंतु शुं तमे आवो फोमता काकानो विडियो जोयो छे? कारण के तमे कॉमेडी विडियो घणा बधा जोया छे परंतु तमने हूँ जे विडियो बतावानो छुं एने जोईने तमे चौंकी जशो। हूँ तमने विडियो आगळ बतावुं छुं ए पहेला हूँ तमने जणावी दूं के आपणी चेनल उपर एक सीरीज चालू छे के जेटला पण लोको कॉमेंट करे ए पण गुजरातीनी अंदर तेमनुं नाम अने गामनी साथे। तो भाई आवनारा विडियोनी अंदर भाई एमनुं नाम गाम अने एमणे जे कॉमेंट सारी करी होय आपणे लाइव स्क्रीन रेकॉर्डिंगनी साथे तेमनुं नाम लईए छीए। जो तमारे पण तमारे गाम अने तमारुं नाम लेवराववुं होय तमारी चेनल विजिट करावी होय तो स्क्रीन रेकॉर्डिंग साथे आपणे विडियो बनावीए छीए तो तेनी अंदर नाम तमारुं अवश्य आवशे। अने घणा बधा लोकोनुं नाम आवी पण गयुं छे अने जेनुं नथी આવ્યું એનું હવે આવશે। તમે બીજી વાર કોમેન્ટ કરશો તો બીજી વાર પણ આવશે। તો ભાઈ તમે કોમેન્ટ ફટાફટ કરી નાખો અને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરેલો હોવું જોઈએ। તો ભાઈ સબસ્ક્રાઇબ કરવાના પૈસા નથી હોતા તો સબસ્ક્રાઇબ અને લાઈક જરૂરથી કરજો। હું તમને ફોમતા કાકાનો વિડીયો બતાવું છું તમારે એ વિડીયો જોઈને કહેવાનું છે કે સાચે સાચો કહેજો કે તમને આ ફોમતા કાકાનો વિડીયો કેવો લાગ્યો। કારણ કે ભાઈ એ વિડીયોની અંદર ફોમતો કાકો ગીત ગાવી રહ્યા છે અને ભાઈ એમના ગીતની અંદર સાક્ષાત જાણે લક્ષ્મી માતાનો અવતારો એવું આપણને લાગી રહ્યું છે। મને એવું લાગ્યું છે તમને લાગ્યું કે નહીં એ કોમેન્ટની અંદર તમારે જણાવવાનું છે। બાકી આ વિડીયોને એન્જોય કરો, લાઈક કરો, શેર કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો। તો જુઓ આ ફોમતા કાકાનો વિડીયો। तो मित्रों विडियो अंदर तमे जेवी रीते जोयो के भाई एक इवेंट थी त्यां भाई फोमतो काको अने वाघुभा अने तेमनी आखी टीमे भाई बूम बड़ावी दीधी अने तमे जोई शको छो के तेमना गीत जेवी रीते गावे छे त्यारे केटली पब्लिक भेगी थई ने भाई तमे जोई शको छो पब्लिक ने केटलो एन्जॉय कराव्यो। भाई विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करो, चेनल सब्सक्राइब करो अने वधुमां वधु लोको सुधी आ विडियो ने शेर करवानी विनंती छे। अने कॉमेंट में जणावजो के भाई आ तमने गीत केवुं लाग्युं ने विडियो केवो लाग्यो।